அது போதும், வேற என்ன? Dhanush fan. I am a very big Dhanush fan. Big fan of Dhanush from childhood. இந்த சத்தம் நடுவுல எதுவுமே கேட்காது, எனக்கு எதுவுமே கேட்காது, எனக்கு இந்த சத்தம் மட்டும் தான் கேட்கும். எனக்கு இது போதும், சிவன் இருக்கா, அது போதும், வேற என்ன? श्री धनुष, इन्हें तमिल फिल्म असुरन में इनके अभिनय के लिए पुरस्कृत किया गया है. इन्हें भी रजत कमल प्रदान किया जा रहा है. எல்லாமே சிரிச்சாங்க. நாங்கதான் உட்காந்துருக்கோம். ஹீரோவா தெலுங்கு சொல்றாங்க எல்லாம். ஆட்டோக்கார ஹீரோப்பா, ரிக்ஷாக்கார ஹீரோப்பா. அப்பெல்லாம் நான் சின்ன பையன். எனக்கு 17 வயசோ 18 வயசோ பக்குவம் கிடையாது. இதெல்லாம் எப்படி எடுத்துக்கணும் பக்குவம் இல்லை. போய் கார்ல போய் கதவை சரி உள்ள உட்காந்து அழ ஆரம்பிச்சிட்டேன். தேம்பியும் அழ ஆரம்பிச்சிட்டேன். Back in 2000, 2002, if I had told anybody I would win 4 national awards or I would star in a Hollywood film, they would have laughed on my face. So I believe in doing it and then talking rather than talking about it. We knew there was only one man in the world for this job, Dhanush. We were fans of Dhanush before working with him. We're very lucky to have Dhanush in this movie. It was an honor to work with him. Incredible. And he's the most patient human being I've ever seen. Poised and lovely and so polite and professional. So lovely. And Truly, like, really hardworking. One of my greatest sources of inspiration. I have loved his work. One of the best actors of our country, Dhanush sir. Dhanush has been an inspiration all throughout. I'm actually most excited to see Dhanush in this. Dhanush bhai to, yeah, big fan. Iconic, amazing. I was so excited when I got to know that he's in The Grey Man in a Hollywood project. I'm very excited to see Dhanush sir. I've been a big fan of his work. Dhanush was just brilliant in the film. I don't know what he is yesterday. I don't know what he's going to be tomorrow. He was completely into his character. Unbelievable how he gets into it. முன்னாடி யார் ஓடுறான்னு பார்த்ததில்ல, பின்னாடி யார் ஓடுறான்னு பார்த்ததில்ல, கூட யார் ஓடுறான்னு பார்த்ததில்ல. அது நமக்கு தேவையும் இல்லை. ஓடிட்டு இருக்குமாச்சி, அவ்வளோதான் மேட்டர். அது போதும். ధనుష్ గారి 50వ చిత్రంగా కుబేరా వస్తున్నటువంటి సందర్భంగా లేడీస్ అండ్ జెంట్మెన్ పుట్ యువర్ హ్యాండ్స్ టుగెదర్ ఫర్ ది ఫ్యాంటాస్టిక్ యాక్టర్ ధనుష్ గారు.